Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Welcome to church. Selamat datang di gereja kita. Let us prepare our heart to worship and praise Him today. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Don't forget to say hi in the chat box. Jangan lupa Somewhere. sampaikan hai di dalam chatting, di kolom komen. Yeah, and give some love to each other. Dan sampaikan kasih satu dengan yang lain. Okay, let's worship Him. Mari kita menyembah Tuhan. Selamat pagi Jakarta Live. Woo! Mari kita memuji Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun kau berada. Oke, tepuk tangannya semua. Woo! Oke, katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Yo. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia Tiuplah sangka kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Wow. Katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia. Puji dia tiuplah sangka kalah, Musik dan tarian. semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Oke. Yesus Kristus Allah kuatku, pencipta segalanya, datang Sujud di hadapannya, angkat tanganku, naikkan pujian. puji dia. Puji dia tiuplah sangka kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan Tuhan baik,
Karena masih karena masih karena masih karena masih karena masa nanamu on the throne and unto the who sits on the throne and unto the Say again. To him who sits on the throne. Who sits on the throne And unto the Lamb. To him who sits on the throne and unto the Lamb. Sing. Blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory. Be blessing and glory And honor. and power forever. Be blessing and glory. Be blessing and glory and honor and power forever. Who sit on the throne and unto the Who sits on the throne and unto the Lamb. Sing again. To him who sits on the throne Him who sits on the throne and unto the Lamb. Whoa, sing it again. Him who sits on the throne and unto the Lamb. Be blessing and glory. Be blessing and glory and honor and power forever.
sits on the throne and unto the Lamb. To him who sits on the throne and unto the Lamb. To him who sits on the throne and unto the Lamb. Be blessing. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power Pasandara maseke ramasandara maseke. Yura maseke ramasandara masandara maseke. Kera ramasandara maseke ramasandara. Kera namaseke ramasandara maseke. Kora namaseke ramasandara. Kera namaseke ramasandara. We thank you, Lord. We thank you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. Terima kasih Bapa atas segala pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sandar Mas, Kau layak terima pujian Bapa, layak terima kemuliaan, hormat dan syukur. Karena Sandar Mas, segala pujian, hormat, syukur yang bagi Engkau Bapa. Kirana Masandara masih kira masih. Kira pasandara masih kira masih. Kira nama sandara masih kira pasandara masih kira masih. Kura nama sandara masih kira masih. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. To him who sits on the throne and unto the Lamb. Sing again. Sing again. To him who sits on the throne.
Kera na 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 na. Ra na 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 mase. Kera masanda ramasi. Kera na 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 na. Kera na 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 mase. Kera na 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 mase. Kera na na mase. We adore you, Lord. Kami mengagumi Engkau Tuhan. We lifted your name up high, Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. and we call you, Lord, Kami memanggil Engkau Tuhan, our God, Allah kami, our Savior, Juru Selamat kami, Redeemer, Penebus kami, mighty God. Allah kami yang There's Maha no one Kuasa. else like you, Lord. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Blessing, honor, glory, and power belongs to you, Jesus. Kami nyanyikan Tuhan bahwa segala hormat, semua kuasa itu adalah milik-Mu Tuhan. Only belongs to you. Hanya milik kepunyaan-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Now let us do our Holy Communion. Mari kita melakukan perjamuan kudus kita As you are preparing your elements, sambil Anda mempersiapkan perjamuan kudus Anda, elemen-elemen perjamuan kudus Anda. I would like to let you know Saya akan menyampaikan kepada Anda that in Jakarta Life, in our church, bahwa di Jakarta Life, di gereja kami, we di gereja always kita, we always do communion every week. kita selalu melakukan perjamuan kudus setiap minggu. Why? Mengapa? Because we want to remember what Jesus done on the cross. Sebab kita ingin mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus His di kayu salib. sacrifice, Pengorbanannya, His obedience, ketaatannya, His mercy, pengampunannya, how He loves us so much, betapa Dia mengasihi kita, and the life that He has given to us. dan hidup yang sudah Dia berikan bagi kita. We do this Kita melakukan ini to remember Him, untuk mengingat to Dia, keep ourselves reminded. untuk menjaga diri kita agar tetap ingat. Let's do the communion right now. Mari kita lakukan perjamuan kudus. You can use bread at your house, Anda bisa menggunakan roti di rumah or Anda, if you only have biscuits or chips, it's okay. atau jika di rumah Anda hanya ada biskuit, tidak masalah. And for the wine, you can use water or tea, anything you have, or juice. Sebagai pengganti dari anggur, Anda bisa pakai teh atau bisa pakai jus atau apa saja yang tersedia It's di rumah okay. Anda. Tidak masalah. Okay, let us pray before we take this. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus. We surrender our life to you, Lord Jesus. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, Tuhan Yesus. Our mind, our hearts, and our physical body, Pikiran kami, hati kami, dan tubuh kami, Tuhan. we give it to you. Kami memberikannya kepadamu. We want to glorify you. Kami ingin memuliakan Engkau. Thank you, Lord Jesus, Terima kasih Tuhan Yesus for the sacrifice that you have done. untuk segala pengorbanan yang Engkau lakukan. Thank you for loving us. Terima kasih karena mengasihi kami. We love you, God. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Let's eat and drink. Mari kita makan dan minum. We also believe the work of what happened on the cross. Kita juga percaya bahwa ada sesuatu yang terjadi juga di kayu salib. That God gave us
and it is a mercy. It is a work of mercy, work of grace that He give us healing. Ada pekerjaan belas kasih anugerah yang dicurahkan bagi kita dan membawa kesembuhan. And if you are right now who is watching this live streaming, Dan jika bagi Anda yang saat ini menyaksikan ibadah kita secara online, if you feel pain somewhere in your body, jika Anda merasakan sakit di bagian tubuh Anda, or if you have difficult to sleep, atau mungkin Anda kesulitan untuk tidur, or maybe you've been too tired or so like restless recently, atau Anda merasa begitu capek, begitu lelah belakangan ini, you can touch wherever you feel the pain or the sickness. Anda bisa menjamah di bagian tubuh mana Anda merasakan sakit, And in faith, pray. dan dengan iman berdoalah. I will pray, Saya akan berdoa, but I would like to ask you too to pray for you. tapi saya juga mengajak Anda untuk berdoa bagi diri Anda sendiri. If you have someone at your house or your family, extended family, Jika ada seseorang di rumah Anda saat ini atau bagian dari keluarga Anda bersama-sama dengan who Anda, also are unwell, mungkin dalam keadaan yang kurang baik juga saat ini, let us pray for them too. mari kita berdoa bagi mereka juga. And let us experience the healing from God. Dan mari kita terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Thank you, Lord, for what you've done on the cross once again. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan kembali atas pekerjaan-Mu di kayu salib. We believe you have given us healing, Lord. Kami percaya Engkau sudah memberikan kami kesembuhan Tuhan. Healing in our body, Kesembuhan pada tubuh kami. healing in our mind, Kesembuhan pada pikiran kami. so that we can work as usual, as normal, Sehingga kami bisa bekerja seperti biasanya, strengthen, dikuatkan, and our body is being refreshed by you, Lord. dan tubuh kami disegarkan kembali oleh Engkau Tuhan. For anyone right now who have family or extended family sick in the hospital, Lord, Jika ada saat ini orang yang memiliki anggota keluarga yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit ya Tuhan, we pray for them too. kami berdoa bagi mereka juga. We declare healing over their body, Lord. Kami perkatakan kesembuhan atas tubuh mereka. Their organs, their system, the body system be healed in Jesus' name. Anggota tubuh mereka, bagian-bagian tubuh mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. And all of us who believe say, Dan semua kita yang percaya katakan, Amen. Amen. Amin. Let us know if you have testimonies of healing. Beritahukan kepada kami jika Anda memiliki kesaksian kesembuhan. You can share to one of our leaders. Anda bisa bagikan kesaksian Anda kepada salah satu dari pemimpin di Jakarta Live. Or if you don't really know us, you can DM us in Instagram. Atau mungkin Anda belum terlalu mengenal kami, Anda bisa mengirimkan pesan kepada kami melalui Instagram. You also can email us through our website. Anda bisa email kami, bisa dapatkan emailnya di website Jakarta Live. We would love to be connected with you. Kami senang sekali jika bisa terhubung dengan Anda. Okay? And right now, let us pray for our offering and tithing. Oke, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan dan perpuluhan kita. This is an act of our obedience and also our gratitude. Ya, ini adalah bentuk dari ketaatan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Thank you, Lord, for every hands who give today. Terima kasih Tuhan untuk setiap tangan yang memberi hari ini. I pray that you will bless them, Aku berdoa Engkau memberkati mereka. you will protect them, Engkau akan melindungi mereka. you will make them prosper and also successful in every work they're doing, Lord. Engkau akan membuat mereka berhasil dan berkelimpahan di dalam setiap pekerjaan tangan mereka. Bless their marriage, Berkati pernikahan mereka, bless their families, berkati keluarga bless mereka, their lives, dan berkati kehidupan mereka Tuhan. and help them to grow and also to be salt and light in this nation, Lord.
kami juga berdoa agar Tuhan mereka bertumbuh untuk menjadi garam dan terang bagi bangsa ini. Be blessing to this nation. Menjadi berkat bagi bangsa ini. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Okay, now we will take a look at our announcement. Sekarang kita akan melihat pengumuman-pengumuman. And we have kids service today also at 4 o'clock. Kita juga ada ibadah untuk anak-anak hari ini jam 4 sore. Even though we are in pandemic situation, we still keep all our meetings online. Ya, meskipun saat ini masih di masa-masa pandemi, tapi kami tetap melakukan semua kegiatan-kegiatan meskipun secara online. Even though we cannot gather together, Meskipun kita tidak bisa berkumpul secara fisik, but let us be connected each other. tapi mari kita tetap terhubung satu dengan yang lain. We'll be back after this. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Holy Spirit, fall in this place. We hunger for your power. We long for your embrace. Fill us anew, we pray, with a river of your anointing, and clothe us with power, we pray, and come with the fire of God. Holy Spirit, fall in this place. We hunger for your power. We long for your embrace. Fill us anew, we pray, with a river of your anointing, and clothe us with power, we pray, and come with the fire of God. Welcome back everybody. Selamat datang kembali semuanya. We hope you already prepared with your Bible and notes maybe, Iya, kami berharap Anda sudah menyiapkan Alkitab dan catatan Anda, because we will hear the word of God, yeah? sebab kita akan mendengarkan firman Tuhan. But before that, let's pray. Tapi sebelumnya mari kita berdoa.
We thank you, Lord, for the privilege of being here in your presence. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu kami bisa berada di sini di dalam hadirat-Mu. Thank you that you have given us the truth, the word of God. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kebenaran firman Tuhan. And thank you for the spirit of truth that leads us to all the truth. Dan terima kasih Tuhan karena kebenaran-Mu Tuhan, karena roh kebenaran-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran. We ask you, Lord, for great activity of the Holy Spirit in our hearts Kami minta pekerjaan yang dahsyat dari Roh Kudus bekerja di hati kami as we surrender ourselves to you. saat kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. We surrender to the authority of your word. Kami berserah pada otoritas firman-Mu Tuhan. So reveal your truth, Father, Dan nyatakanlah kebenaran-Mu Bapa, because that's the only thing that will change us. sebab hanya itulah yang sanggup untuk mengubahkan kami. Thank you, Jesus. Bless your people. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Amen. Amin. Okay, let us open our Bible from the book of Joshua. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua. Joshua chapter 1 verse 6 until 9. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. All right. I will read it in English and the Indonesian will be on the screen. Saya akan bacakan bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia akan muncul pada layar Anda. Okay. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Okay, so the title of my sermon today is Begins in the Mind. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah dimulai di dalam pikiran. The book of Joshua is a book of transition. Kitab Yosua adalah sebuah kitab transisi. Because after the children of Israel left Egypt, Karena setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, they have to move from liberated slave mereka harus bergerak dari budak yang baru merdeka to be conquering armies, untuk menjadi pasukan penakluk. which is the next generation that is recorded in the book of Joshua. Mereka adalah generasi selanjutnya dari bangsa Israel dan kisah mereka dituliskan dalam kitab Yosua. So, from liberated slaves to be conquering armies. Jadi dari budak yang dimerdekakan menjadi pasukan penakluk. Because it takes a conquering army to possess the inheritance. Sebab diperlukan pasukan penakluk untuk mendapatkan, untuk memperoleh tanah perjanjian. Not liberated slaves. Bukanlah budak yang merdeka. So just imagine as you were reading the scripture, Jadi bayangkan saja sambil Anda membaca ayat-ayat ini, Joshua was leading the people Yosua memimpin bangsa Israel right after the miracles, signs and wonders in the era of Moses. itu tepat setelah bangsa Israel menyaksikan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang besar yang dilakukan oleh Musa. Joshua is taking on the leadership to bring the Israel to the promised land. Yosua mengambil alih kepemimpinan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. He must be thinking, God, what am I going to do? Dia pasti berpikir, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Because Joshua clearly understood that the history of Israel Sebab Yosua benar-benar mengerti sejarah dari bangsa Israel. they love to grumble. Mereka suka bersungut-sungut. They always complain. Mereka selalu mengeluh. And whenever they face trial, they have something against Moses. Dan setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka itu selalu datang melawan Musa. So, as powerful as Moses was, Ya sehebat apapun Musa,
Probably Joshua thought, Moses is dead now, so what am I going to do, Lord? Yosua pasti berpikir, sehebat apapun Musa, dia sudah mati. Lalu apa yang harus aku lakukan Tuhan? It's like in a crisis. Dia seperti mengalami krisis. So as I prepared this sermon, I felt the Holy Spirit gave me new understanding about this scripture, new angle. Jadi saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya merasa Roh Kudus membawa saya untuk melihat kisah ini dari sudut pandang yang berbeda. This scripture is for you and I when we are in the middle of mentality crisis. Jadi ayat-ayat ini itu seperti bagi Anda dan saya saat kita berada di tengah-tengah krisis. Mentality crisis. Oh ya, krisis mental. When we carry heavy burden, Waktu kita sedang memikul beban yang berat, when we are scared, waktu kita merasa takut, in fear of something that is happening or something that hasn't happened yet. takut akan sesuatu yang sedang terjadi atau sesuatu yang bahkan sebenarnya belum terjadi. When we are anxious about something that doesn't go right. Waktu kita merasa cemas akan segala sesuatu yang tidak terjadi seperti yang kita harapkan. And the scripture also for us when we are discouraged and feeling like a loser. Dan ayat firman Tuhan ini juga buat kita saat kita merasa putus asa dan merasa seperti orang yang kalah. So this scripture is to change our mind. Jadi ayat firman Tuhan ini adalah untuk mengubahkan pikiran kita. It doesn't say here how Joshua felt, Tidak dijelaskan bagaimana perasaan Yosua di masa-masa itu, but when God said, be strong and courageous many times, tapi waktu kita tahu Tuhan berkali-kali mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, God surely knows what's going on with him. itu artinya Tuhan tahu betul apa yang sedang terjadi di dalam pikiran Yosua. And let me tell you, my friends, Dan saya mau kasih tahu kepada kalian, sahabat-sahabatku, God knows what's going on in our mind. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Having healthy mind is as much as important as having spiritual health and physical health. Memiliki pikiran yang sehat itu sama pentingnya dengan memiliki hati dan tubuh yang sehat. Especially during this pandemic. Khususnya di masa pandemi ini. We feed our body with good food. Kita memberi makan tubuh kita dengan makanan yang baik. We take vitamins. Kita minum We vitamin. rest, we exercise. Kita istirahat, kita berolahraga. That's for our physical body, right? Ya itu untuk tubuh kita ya. But we also need to keep our mind healthy too. Tapi kita juga perlu menjaga pikiran kita tetap sehat. We need to protect and also nurture the mind. Kita juga perlu untuk melindungi dan merawat pikiran kita. A life of a person being formed first in his mind. Kehidupan seseorang itu terbentuk pertama kali di pikirannya. This is why Romans 12 verse 2 said, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Itu sebabnya di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi diperbaharui di dalam pikiranmu, di dalam Kristus. Yeah. And one of the biggest thing in human life Dan salah satu hal yang terbesar dalam hidup manusia is laying the past die as good as the past could be. ya membiarkan masa lalu itu tetap sama baiknya dengan sekarang. Yeah. Even Christians struggle with this. Bahkan orang-orang Kristen bergumul dalam hal ini. Even I struggle with this in many ways. Saya juga di dalam banyak hal masih bergumul dalam hal ini. Sometimes we look back. Karena seringkali kita masih melihat ke belakang. Not sometimes, many times we look back. Bukan cuma terkadang ya, tapi seringkali kita melihat ke belakang. If only I do this, if only I be like this. Seandainya aku melakukan ini, seandainya aku seperti ini. If only I go here. Kalau saja aku pergi ke sini. Often in our Christian walk as well, Dan seringkali di dalam pekerjaan kita, Christian walk. di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, We want to go from here to there or move from here to there. kita ingin pergi dari
berpindah dari sini ke sana, pergi dari sini ke situ. hoping for some divine experience. Kita berharap kita mengalami pengalaman-pengalaman ilahi, Yeah, and hoping it will set us free. dan kita berharap hal-hal tersebut yang akan memerdekakan kita. But oftentimes we are still tied with our past. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita masih terikat dengan masa lalu kita. I remember someone told me about someone Saya ingat seseorang bercerita kepada saya tentang orang lain. we know this someone Kita tahu seseorang ini, and he said like this, "Hey Mira, that man used to pray for people, used to pray for so many teenagers and youths." ya dia bilang, "Hey Mira, si orang ini, pria ini tadinya dia itu melayani anak-anak muda, dia Yeah. berdoa bagi banyak orang, Doing many ministries that impact so many lives. dia melakukan begitu banyak pelayanan dan berdampak begitu banyak jiwa-jiwa." Yeah, but what happened to him now? Tapi lihat yang terjadi pada dia saat ini. And also someone told me before, Dan ada seseorang juga yang berbicara kepada saya, "Wow Mira, many years ago when I got saved, it was so fantastic. dia bilang, "Wah Mira, bertahun-tahun yang lalu waktu saya pertama kali diselamatkan itu benar-benar luar biasa. Yeah, I had this experience. Saya mengalami hal ini, I received this power from the Holy Spirit." saya menerima kuasa ini dari Roh Kudus." But that person also said, "But why am I still like this?" Tapi orang tersebut lalu bertanya, kenapa sekarang saya seperti ini? Nothing changed. Tidak ada yang berubah. When I remember that Waktu saya events, mengingat kejadian tersebut, I remember Pastor Bram said this in one of his sermon. saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh Pastor Bram di dalam salah satu khotbahnya. He said like this, "It is easier to get a man out of a prison, but it is another thing to get a prison out of a man." Ya, lebih mudah mengeluarkan seseorang dari penjara daripada mengeluarkan penjara daripada orang tersebut. This referred to the children of Israel. Ini mengacu kepada apa yang terjadi pada bangsa Israel. But as you hear these words, Tapi waktu Anda mendengar perkataan ini, can you reflect? apakah Anda dapat merenungkannya? It takes one confession in one moment in our life Perlu satu pengakuan di dalam satu masa hidup kita to change our heart and our soul untuk mengubahkan hati dan jiwa kita from being the citizen of the world dari warga kerajaan dunia to be citizen of a kingdom. menjadi warga kerajaan Allah. But it takes a lifetime, Tapi butuh seumur hidup to renew our minds untuk memperbaharui pikiran kita so we can act and live like the citizen of the kingdom. supaya kita bisa bertindak dan hidup seperti warga kerajaan surga. Every time we lose sight of what God has for us, Setiap kali kita kehilangan arah akan apa yang Tuhan inginkan melalui hidup kita, we have the tendency to look back, to Kita- look to the past. kita punya kecenderungan untuk melihat ke belakang, ke masa lalu. We became melancholic, Kita mulai merasa melankolis, and sometimes it's not what's wrong with the heart, dan terkadang itu bukan karena ada yang salah dengan hati kita, but what's wrong with our head. tetapi ada yang salah dengan pikiran kita. So from this scripture, let us take a look with two major points. Jadi dari firman Tuhan ini kita ambil 2 poin utama. How to have the healthy mind. Bagaimana caranya untuk memiliki pikiran yang sehat? How can we have the mentality of liberated slaves to conquering army? Bagaimana mengubahkan mental kita dari mental budak yang baru merdeka menjadi mental dari pasukan penakluk? Number one, Yang pertama, it's written in the verse 8. Kita temukan di ayat 8. It's on the screen, right? Yeah.
It's on the screen? Okay. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Kak Beber boleh baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. This is why we cannot emphasize much more about the word of God. We need it daily. Itu sebabnya kita sudah tidak bisa menekankan lagi ya betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. This is why we keep on saying, read the Bible daily. Itu sebabnya kita setiap kali mengatakan baca Alkitabmu setiap hari. And you will find God there. Dan engkau akan menemukan Tuhan di dalamnya. You will find His way. Engkau akan menemukan jalan-jalannya. We need to read the Bible and meditate it. Kita perlu membaca Alkitab dan merenungkannya. Meditate it is like you think about it. Oh, like that. Oh, I see. Okay. Iya. Like you keep on thinking about it. Merenungkan artinya kita pikirkan, kita benar-benar pikirkan itu terus-menerus. We study it. Pelajari. We find it. Oh, okay. Where else could I find the same verse? Iya, kita cari tahu. Oh, di mana lagi ayat yang seperti ini bisa saya temukan di bagian Alkitab lain. The Word of God has to be so penetrating our hearts. Firman Tuhan harus itu seperti benar-benar menguasai hati kita, menembus hati kita, that it will affect how we think. Sehingga dia mempengaruhi cara berpikir kita. What we say. Apa yang kita katakan. How we talk. Bagaimana kita berbicara kepada orang how lain. we behave. Dan bagaimana kita bersikap. The Word of God has to be penetrating our hearts. Let me say one more time. Oke, saya katakan sekali lagi ya. Biarlah firman Tuhan menembus masuk ke hati kita. That it will affect how we think, sehingga itu mempengaruhi cara berpikir kita, what we say, apa yang kita katakan, how we talk, bagaimana cara kita berbicara, and how we behave, dan bagaimana kita bertindak. I could see many of our congregation here. Saya melihat banyak jemaat-jemaat kita that have a disciplined lifestyle to read the Bible every day, yang memiliki disiplin setiap hari, gaya hidup yang disiplin setiap hari untuk membaca firman Tuhan. I could see the changes in the way they think of something. Saya bisa melihat perubahan terjadi, khususnya cara berpikir mereka. And how they talk and how they behave. Bagaimana cara berbicara mereka, bagaimana sikap mereka. How they make important decision. Di saat mereka harus membuat keputusan-keputusan how penting. They solve conflicts. Bagaimana mereka menyelesaikan konflik. It's real, ya. Ini benar-benar nyata. So when we read it, it becomes real. Jadi saat kita baca firman Tuhan, itu menjadi nyata. There is a discipline in our ways of thinking as we read the Bible. Ada disiplin yang terjadi saat kita yang muncul saat kita membaca Alkitab kita. Because we are not only reading it, we meditate it. Sebab kita bukan hanya membacanya, tapi kita juga merenungkannya. It's different than we are reading any kind of books. Ya, berbeda ya kalau kita baca buku-buku yang lain. Because we think about it and we study it, we remember it. Karena saat kita baca, kita pelajari, lalu kita ingat. And we ask the Holy Spirit. Dan kita minta Roh Kudus. And we can ask like, God, what are you trying to say to me today? Kita bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan sedang ingin sampaikan kepadaku hari ini? As you read the Bible, after you finish reading your daily scripture, dan setiap kali Anda sudah selesai membaca firman Tuhan Anda setiap hari, you can ask like, okay God, how do I apply this today? Anda bisa bertanya, Tuhan, bagaimana caranya aku mengaplikasikan firman-Mu ini hari ini? I have a conflict right now, God. Tuhan, how can I apply this verse? Saya sedang menghadapi konflik saat ini. Bagaimana saya bisa menyelesaikannya dengan ayat yang baru saya baca? God, I'm being attacked mentally.
Tuhan, saya sedang diserang secara mental. How can I be renewed like how can my mind be renewed, God? Bagaimana caranya pikiran saya ini diperbaharui ya Tuhan? So this is why we need the word of God daily. Itu sebabnya mengapa kita perlu firman Tuhan setiap hari. It's for each one of us benefits. Itu untuk kepentingan kita masing-masing. Number 2, Yang kedua, nomor 2. how to have the healthy mind. Bagaimana caranya untuk memiliki pikiran yang sehat? How to move from liberated slaves to conquering army. Bagaimana caranya untuk berubah dari budak yang merdeka menjadi pasukan penakluk? Verse 9. Ayat 9. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. The greatest weapon of the enemy Senjata terbesar dari musuh is discouragement. adalah putus asa. Because our enemy, the devil, Sebab musuh kita, si iblis, he knows he's losing. dia tahu kelemahannya. So he just wants to discourage us. Jadi dia hanya ingin selalu membuat kita putus asa. That's why he always throw lies to our head. Itu sebabnya dia selalu menaburkan kebohongan di dalam pikiran kita. We will think about it and think again. Kita akan mulai berpikir tentang hal itu, lalu berpikir lagi tentang hal itu. We will imagine things that is not right. Kita akan mulai membayangkan hal-hal yang tidak benar. I heard from some friends in the church as well Saya dengar dari beberapa teman di gereja, that because we are right now on our gadgets, because Karena- of the pandemic, karena sekarang kita sedang banyak sekali akses kepada gadget kita ya, yeah, karena to pandemi the ini, internet. ya internet. So one of the challenge is how to filter this. Salah satu tantangan bagi kita adalah bagaimana memfilter, menyaring semuanya ini. Because the enemy attacks us in our bedroom. Sebab musuh sekarang sudah bisa menyerang kita langsung saat kita berada di We tempat don't tidur need kita. to meet the people physically to have a conflict. Kita tidak perlu bertemu dengan seseorang secara langsung untuk kita berkonflik dengan dia. We can have many conflicts in the internet. Kita bisa memiliki begitu banyak konflik dengan orang lain melalui internet. But let me tell you friends, Tapi saya mau kasih tahu kalian, teman-temanku. I also sometimes being attacked, Saya juga terkadang diserang. not sometimes, many times, Bukan cuman kadang-kadang, sering kali. not from the internet. Bukan dari internet. When I wash the dishes, Bahkan waktu saya cuman lagi cuci piring, when I cook, waktu saya lagi masak, suddenly the enemy give me these lies, tiba-tiba si musuh memberikan kebohongan-kebohongan di pikiran the saya. seed of deception. Benih-benih penyesatan. Mira, you're not a good leader. Dia bilang, Mira, kamu bukan pemimpin yang baik. You do this, you do that. Kamu melakukan ini, kamu melakukan itu. Look at your past. Lihat masa lalumu. You're not a good role model for your kid. Kamu bukanlah teladan yang baik buat anakmu. You're not a good wife. Kamu bukan istri yang baik. Take a look at your neighbor. Lihat tetanggamu. You're not a good woman. Kamu bukanlah wanita yang baik. Good woman must have good body, nice, glowing face and everything. Wanita yang baik, yang cantik itu harus punya badan yang bagus, wajahnya harus bersinar, bercahaya. You're not a good person. Kamu bukan orang yang baik. The devil will always come and attack our mind. Si musuh akan selalu datang dan menyerang pikiran kita. This is why we need to keep our mind healthy. Itu sebabnya kita perlu menjaga agar pikiran kita selalu sehat. This is why even the world so concerned about mental health. Itu sebabnya bahkan dunia ini begitu concern, begitu peduli tentang masalah mental, kesehatan kejiwaan mental. ya. Even they celebrate it in 10th of October. Bahkan mereka juga
membuat khusus perayaan itu di tanggal 10 Oktober. Yeah. We are Christian. We are the children of God. Kita orang-orang Kristen, kita adalah anak-anak Tuhan. We should know how to counter the enemies. Kita harusnya tahu bagaimana cara melawan si musuh. The devil will always want to bluff us. Si musuh akan berusaha untuk selalu menakut-nakuti kita, Yeah. menggertak kita. He wants to make sure you hit rock bottom. Dia akan pastikan kita benar-benar terjatuh. That's why I said the greatest weapon of the enemy is discouragement. Itu sebabnya saya katakan kembali bahwa senjata terbesar dari si iblis, si musuh adalah menyebarkan keputusasaan. That's why God keep on saying, be strong and courageous. Itu sebabnya Tuhan berkali-kali mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah Because hatimu. God knows the tactic of our enemy. Sebab Tuhan, Tuhan ya. tahu taktik dari iblis. So He gives us the clue. Jadi Tuhan memberikan kita seperti petunjuk. So whatever things happen in life, Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan, keep on believing God. percayalah terus kepada Tuhan. Because the word of God is enough for us. Sebab firman Tuhan itu cukup bagi kita. In the book of Hebrews chapter 11 verse 3, Di Ibrani 11 ayat 3 it said, through faith we understand. dikatakan, oleh iman kita mengerti. It's a simple verse. Ini ayat yang sangat sederhana. It's not the understanding that produce faith, Bukan pengertian atau pemahaman yang menghasilkan iman, but faith produce understanding. tapi iman yang menghasilkan pengertian. So if people say he who comes to God must understand, no. Jadi kalau ada orang bilang, oh orang yang datang kepada Tuhan, dia harus mengerti, Tidak. Or have knowledge. Yeah. harus memiliki pengetahuan. No. Tidak. He who comes to God must believe. Biarlah dia yang datang kepada Tuhan percaya. Because it's the person who we worship, who we believe. Sebab dia adalah Tuhan yang kita percaya. You and I, whatever people call yourself, Anda dan saya, apapun yang dikatakan orang tentang Anda dan saya, we are new creation. ingat kita adalah ciptaan yang baru. Whatever my family background, Apapun latar belakang keluarga saya, whatever happened in my past, apapun yang pernah terjadi di masa lalu saya, I have decided that I am new creation. saya sudah memutuskan bahwa saya adalah ciptaan yang baru. My faith in Jesus, Iman saya kepada Yesus not only just what Jesus done in the past, bukan hanya kepada apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di masa lalu, what Jesus done many thousand years ago. apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu. Yes, that's part of it, Ya, itu adalah bagian daripada iman, but also my faith in Jesus tapi juga iman saya kepada Tuhan Yesus about the future He gives for me. adalah tentang masa depan yang sudah Dia sediakan bagi saya. So it's no longer about, oh yeah, many years ago I got saved. Jadi bukan lagi bilang bahwa oh ya beberapa tahun yang lalu saya diselamatkan. Many years ago I made a revival, big revival, and helped to save so many souls. Oh bertahun-tahun yang lalu saya mengadakan KKR dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Okay, how about now? Oke, sekarang gimana sekarang? Are you still on fire for souls? Apakah Anda tetap berapi-api tentang Do you still jiwa-jiwa? have the fire to worship Him, to do whatever He calls you to do? Apakah Anda masih tetap semangat berapi-api untuk melakukan panggilan yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda? There is an English idiom says, let bygone be bygone. Di bahasa Inggris ada Kiasan. kiasan yang mengatakan yang berlalu biarlah berlalu. In Indonesian, let bygone be bygone. It's like it's the mosquito repellent ya, bygone gitu, bygone.
It's the mosquito Bukan repellent Baygon ya. that sells in Indonesia. Bukan obat nyamuk Baygon ya. Let bygone be bygone. Yang berlalu biarlah berlalu. My prayer today for all of us, Doa saya hari ini buat kita semua, that the Holy Spirit will open something in us to go to the new level. Roh Kudus membukakan sesuatu bagi kita untuk kita melangkah ke level yang selanjutnya. Our faith is not just about what the historical thing Jesus did in the past. Iman kita bukanlah hanya tentang apa yang sudah pernah dilakukan Yesus di masa lalu. We still so many years to go. Dia masih memiliki banyak tahun-tahun ke depan bagi kita. We are not the people that is defined by how we feel. Kita bukan orang-orang yang dikendalikan oleh perasaan kita. What people say about us. Oh, apa yang dikatakan orang tentang kita. What the devil tried to put in our mind. Apa yang iblis berusaha taruh di kepala kita. We need to maintain our freedom. Kita perlu untuk membangun, membenahi kemerdekaan kita. And we have to move to be the conquering army. Dan kita harus berubah menjadi pasukan penakluk. And this is the mentality of God's children must have. Dan inilah mentalitas yang harus dimiliki oleh anak-anak Because Tuhan. we believe in Him. Sebab kita percaya We kepadanya. believe in His word and that's it. Kita percaya kepada firman-Nya dan itu yang He memang harus says, kita percaya. He says we will inherit the land. That means we are the inheritors. Tuhan berkata bahwa kita akan memperoleh tanah perjanjian. Itu artinya kita adalah pewaris. If we are the inheritors, Kalau kita adalah pewaris, we should act and live like the inheritors. kita harus hidup dan bertindak sebagai seorang If pewaris. someone who is a millionaire Jika seseorang dia adalah seorang milioner and suddenly he gives beber an inheritance, dan tiba-tiba dia memberikan warisan kepada beber, wah, so good ya, like wah, millionaires, this is millionaires ya. ya luar biasa ya seorang milioner. When the day beber knows that she is the inheritors, Waktu inheritor, di hari beber mengetahui bahwa dia adalah pewaris dari harta tersebut, I believe she will change. saya percaya dia akan mulai berubah. She will go with blazer, with nice suit, yeah, wherever she meets people. She will make sure that she will represent the one who gives her inheritance. Dia akan memakai pakaian yang bagus, mungkin blazer, jas gitu ya. Dia pastikan dia mencerminkan, menunjukkan bahwa dia adalah pewaris yang tepat, pewaris dari Because orang everybody tersebut. already know these millionaires. Sebab orang-orang kan sudah tahu siapa milioner ini. So Beber must change. Jadi beber harus berubah. So good ya. If someone gives a millionaire ya. Amen. Amen. Okay, just joking. Ya bercanda ya. So as a conquering armies, Sebagai pasukan penakluk, we are no longer bothered by the past. kita tidak lagi diganggu oleh masa lalu. Like, wah, Beber came from bangsawan ya, is a millionaire's family. Oh, dia bilang, oh beber itu kan berasal dari keluarga orang kaya. But what happened with now? Tapi sekarang gimana? So we are no longer bothered with the past. Ya sekarang kita nggak peduli lagi dengan masa lalu. We are no longer bothered with what the devil try to throw at us. Kita tidak lagi terganggu dengan hal-hal yang berusaha untuk dilemparkan si iblis By what kepada kita. people surround us say about us. Melalui perkataan orang-orang di sekitar kita tentang kita. Because we hold on to the word of God. Sebab kita berpegang kepada firman Tuhan. Whatever God say to us, that's it. Apa yang dikatakan Tuhan tentang saya, itulah yang benar. This is why in the book of Colossians chapter 3 verse 2 say, set your minds on things above, not on earthly things. Itu sebabnya dikatakan di Kolose 3 ayat 2, arahkanlah pikiranmu kepada hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi.
As we do that, Saat kita melakukan hal tersebut, God will make us prosper and successful. Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung. And that's what the verse say also in Joshua. Itulah yang dikatakan di ayat ini di kitab Yosua. God will make us prosper and successful. Tuhan akan membuat kita berhasil dan Not only beruntung. that, Bukan hanya itu, He will be with us wherever we go. Dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Friends, He knows what you are going through. Teman-teman, Tuhan tahu apa yang sedang Anda alami. He knows what's going on in your head. Dia tahu apa yang sedang terjadi di He pikiranmu. knows what's going on. Dia tahu apa yang sedang terjadi. He knows what you need. Dia tahu apa yang engkau perlukan. And He already provided us the weapon, which is the Word of God. Dan Dia sudah memberikan kepada kita senjata, yaitu firman For Tuhan. us to use to counter all this crisis. Untuk kita dapat pakai melawan setiap krisis. The Word of God. Firman Tuhan. And do not be discouraged. Dan jangan putus asa. Some of us might feel like, man, it takes me so long to reach in a certain point of life. Mungkin ada beberapa di antara Anda berpikir, aduh itu butuh waktu yang lama buat saya untuk melakukan hal ini. Some of us might take longer in our spiritual journey. Mungkin ada di antara kita yang harus lebih lama menjalani proses-proses tertentu. But let me tell you, Tapi saya ingin sampaikan kepada Anda, keep on walking, tetaplah keep berjalan, on believing, tetaplah percaya, because Jesus, He is all we need. sebab Yesus dialah yang kita perlukan. Let us pray. Mari kita berdoa. Thank you, Lord, for my brothers and sisters here who is watching with us. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudariku yang bersama-sama menyaksikan ibadah hari ini. Bless their lives, Lord. Berkati hidup mereka Tuhan. For those who are in a mentality crisis right now, Untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami krisis mentalitas. I pray that you, God, Aku berdoa bahwa Engkau ya Tuhan who will change and transform their mind, yang akan mengubahkan dan memperbaharui pikiran mereka. you will turn the things around. Yang akan mengubah dan untuk mengubahkan hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Those who are in fear Untuk orang-orang yang sedang berada di dalam rasa takut or anxious atau rasa cemas because there are things in their life that doesn't go right, karena ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup mereka yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. I pray that those who are feeling that will encounter Jesus. Aku berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mengalami hal-hal tersebut akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Will hear your voice Mereka akan mendengar suaramu when you call their names waktu Engkau memanggil nama and when mereka you embrace them. dan waktu Engkau memeluk mereka. For those who are in identity crisis, Lord, Untuk orang-orang yang sedang berada di dalam krisis mental Tuhan, Lord, you are the one who holds their life Tuhan Engkau sendiri yang memegang hidup mereka. and you will take care of everything. Engkau yang menjagai segala sesuatu You dalam will hidup lift them mereka. up. Angkat mereka Tuhan. We ask you, Holy Spirit, Kami minta kepadamu ya Roh Kudus to speak into our lives. untuk berbicara dalam kehidupan kami. Keep on speaking, Holy Spirit. Tetaplah berbicara ya Roh Kudus. We want to believe you, Jesus. Kami ingin percaya kepadamu We want to terus, believe in Tuhan. your word. Kami ingin percaya kepada firman-Mu ya Let Tuhan. your word be the one that we hold. Biarlah firman-Mu satu-satunya yang kami pegang. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. I also want to pray for blessing, Lord, for all of the people who are watching this. Dan aku juga ingin memperkatakan berkat atas semua orang yang sedang menyaksikan saat ini. Bless when you go and when you are in. Diberkatilah datang dan pergimu. Bless when you are doing every work and every ministries with your hand. Diberkatilah setiap pekerjaan dan pelayananmu.
I pray that you will meet with people Aku berdoa Engkau akan bertemu dengan orang-orang who wants to know about Jesus, yang ingin mengetahui tentang Yesus, that wants to know what Jesus has done in your life. yang ingin mengetahui apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupanmu. I pray that also for those who needs divine intervention in their life, Lord. Aku juga berdoa untuk orang-orang yang sedang membutuhkan jamahan ilahi Tuhan dalam hidupnya. Bless them, Lord. Berkati mereka ya Tuhan. Bless their marriage, Berkati pernikahan mereka. bless their children, Berkati anak-anak mereka. bless their friendship Berkati persahabatan mereka. and every relationship that they have. Dan berkati setiap hubungan yang mereka miliki. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. We adore you, Lord, Kami mengagumi Engkau Tuhan. and we worship and we believe in you. Kami menyembah dan percaya kepadamu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Amin. Thank you for staying with us. Terima kasih karena bersama-sama dengan kami. We hope you have a good week. Kami berharap Anda memiliki minggu yang baik. And don't forget, if you want to be connected with us, Dan jangan lupa jika Anda ingin terhubung dengan kami, we have meet and greet session through Zoom meeting after this. kita akan ada sesi tegur sapa ya, melalui Zoom sesudah ibadah ini. If you actually don't know us, Atau mungkin Anda belum tahu siapa kami ya, it's okay. nggak apa-apa, Don't be shy nggak usah malu-malu. because we are shy. Oh no. No, okay, we're confident. Ya, kami percaya diri ya. Okay, we will love to welcome you. Kami ingin menyambut Anda Yeah, and see you ya in Zoom. dan kami ingin bertemu dengan Anda melalui Zoom. Okay, God bless you. Tuhan memberkati.